बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और मेरी बीवी एक सुनार की दुकान पर सोने की अंगूठी खरीदने गए। चंद अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आई। जब मैं कीमत अदा करने के बाद जाने के लिए मुड़ा तो मेरी मुलाकात एक खूबसूरत आदमी से हुई जो मुझे तो जानता था, लेकिन मैं उन्हें भूल चुका था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं उनसे माजी में मिला था। इस साहिब ने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया और सवालिया नज़रों से पूछने लगे कि बेटा, तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा कि आपका चेहरा महराज से जाना पहचाना लगता है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं आपसे कब मिला था। चंद साल पहले तुम अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। हमारा घर गुलबर्ग में है, तुम्हें याद होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे और मेरा रवैया मुकम्मल तौर पर शाइस्ता हो गया और मैं मदद ना कर सका, लेकिन कहने लगे कि मुझे सब याद है। मैंने पूछा कि आप अकेले हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, हाँ, आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं। वो बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर मैं अपनी बेगम से कहा कि आंटी को हेलो कहो, मैं उनका तारुफ तुम्हें बाद में करवाऊंगा। मेरी बेगम आंटी को सलाम करने गई। आंटी ने बहुत अच्छे अंदाज में मेरी बीवी के सर पे थपकी दी और फिर प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी से कहा कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और आंखों ही आंखों में डालकर बेटे को इशारा किया और 1000 का नोट मेरे बेटे की जेब में डाल दिया। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ आगे पीछे होने के बाद मैंने खाला से आने का मकसद पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए मैं अपनी बेटी और उसके घर वालों के लिए कुछ तोहफे लेने आई हूँ। मैंने आंटी से पूछा कि आपकी कौन सी बेटी है? सब बेटियों की तो सिर्फ एक शादी हुई थी, सिर्फ एक ही कंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम आए थे, और तुम लोग कहते थे कि अब 5 या 10 साल से शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगरचा मैं हैरान था, घर पे रिश्ता मांगना और फिर ये कहना कि 5 या 10 साल से शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, इतना गलत है। वो समझदार औरत थी और फ़ौरन समझ गई कि ये कुछ और है और पूछने लगी कि ये तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा कि बाप ने कहा था। तो वो बोली, नहीं, मामला दर हकीकत कुछ और था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हारा पर्दा रखा हुआ था। बाप तो होते ही ऐसे ही हैं। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि मेरे वालिद मुझसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वालिद ने तो कभी झूठ भी नहीं बोला। आंटी ने अपने बेटों से कहा कि मुझे मेरे बेटे के पास अकेला छोड़ दो, और मैंने अपनी बेगम से भी कहा कि आप दोनों बच्चों को खिलाने के लिए ले जाएं और हमें कुछ वक्त दें। आंटी ने कहा, बेटा, जिस दिन तुम और तुम्हारे घर वाले मेरी बेटी का रिश्ता लेने हमारे घर आए थे तो मैंने उस दिन से तुम्हारा रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, जो शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बताया। आप मुआशरे में एक पढ़े लिखे और कामयाब शहरी तो हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही जानता था और मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रब्ता करने के लिए सिर्फ लड़के पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को देखा जाता है। हमने भी आपके पूरे ख़ानदान को देखा, आपके रस्म व रिवाज को देखा। क्योंकि मुस्तकबिल में एक दूसरे से राब्ते में रहना है, इसलिए हमने मुस्तकबिल का तयन लड़के या लड़की के घर वालों को देख कर किया। ये ख़ानदान मुस्तकबिल में रिश्ते में कितना कामयाब हो सकता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और इन हालात में हमें अपने किसी फ़र्द की ज़रूरत होती है जो हमें अपने लिए किसी ऐसे शख्स से नहीं जोड़ते जो खुशी में हमारे साथ हो, बल्कि खुशी में हालात जब बुरा हो जाए तो उसे हमसे अलग कर देना चाहिए। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हारे वालिद और वालदा को साफ इनकार कर दिया था। शायद उन्होंने आपको सही बात नहीं बताई, और ये भी सच था कि मेरे वालिद ने मुझे सही बात नहीं बताई थी। आंटी की बात सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई हैं, एक दूसरे की ज़िंदगियों में खुशी में खुश और गम में बराबर के शरीक होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम में से किसी को अगर आप बुरा ना लगे हों तो मैं 100% दुरुस्त हूँ। इस तरह आप हमारे ख़ानदान का फ़ैसला करने में गलत हैं। आंटी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम इन चीज़ों के बारे में कभी सोच नहीं सकते जो मैं देख सकती हूँ।
ظاہر سی بات ہے بزرگوں کے تجربے الگ ہوتے ہیں۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے رشتے کے لیے آتے تھے، وہ اپنے تمام بیٹوں اور بہوؤں کو اپنے ساتھ لے آئے، اپنے بہترین کپڑوں میں ملبوس آئیں، گھر کی عورتیں اپنے زیورات سے آراستہ ہوں اور سارے گھر والے اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی قسم کی کچھ شرائط رکھی تھی۔ اگر گھر میں سب کے پاس گاڑی ہے تو اپنی اپنی گاڑی میں آئیں۔ یہ حالات بہت عجیب تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ شاید ہم لڑکوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے آئے ہمارے گھر تو میں نے سب سے پہلے آپ کے دونوں بھائیوں کی کاریں دیکھیں، جو بہت مہنگی تھیں، جبکہ آپ کے والد کی گاڑی کی قیمت اتنی نہیں تھی جتنی کہ آپ کے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی تھی۔ اسی طرح میں نے جب آپ کے والد کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کے بھائیوں کے جسموں پر سجے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور آپ کے والد کے جوتے کا بھی یہی حال ہے۔ میں نے آپ کی والدہ کے زیورات دیکھے تو ان کی مقدار بھی بہت کم تھی۔ پھر جب میں نے تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر میں کھانا کون پکاتا ہے تو تمہارے بہنوئی نے کہا کہ ہم سب الگ الگ پکاتے ہیں، اور تمہاری بہن تمہارے ماں باپ کا کھانا پکاتی ہے۔ اسی طرح جب میں نے پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون ڈراپ کرتا ہے تو پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے ان بیٹوں پر ترس آیا جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی اور ان بچوں کو معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنایا، لیکن جب بچوں کی باری آئی تو باپ کا ساتھ دینے کے بجائے بچوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ باپ پر کوئی بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تمہارے باپ نے تمہاری بھوک اور برداشت دیکھی ہوگی، غربت دیکھی ہوگی، پیدل سفر کیا ہوگا، کے منہ میں کھانا ڈالنے کے لیے بھوک برداشت کی ہوگی، آپ کو اچھا لباس پہنانے کے لیے انہوں نے خود کی خواہشوں کو دبایا ہوگا، لیکن جب بچوں کی باری آئی تو بچے باپ کو بھول کر اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے۔ آپ کے بھائیوں نے خود نئی گاڑی خریدی، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہمارے والد آج بھی اسی پرانی گاڑی میں کیوں سفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ اب بھی آپ کی بہن اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں سفر، وہ بھی نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننا پسند کریں گے، لیکن شاید اس کی جیب اس کی اجازت نہیں دیتی۔ بعد میں جو کہ یہ رویہ آپ کے والد کا تھا، اس لیے جب بھی وہ کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے تو پہلے وہ اپنے بچوں کا سوچتے تھے، اپنے بچوں کا خیال کرتے تھے، پھر اپنا خیال کرتے تھے۔ اس لیے میں نے یہ ساری باتیں اسے دن آپ کے والد سے کہیں۔ مجھے دنیاوی مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے رشتہ داروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، تاکہ کل جب ہم نیچے گر جائیں ہمیں مزید نیچے دھکیلنے کی بجائے اوپر اٹھا سکیں۔ مال و دولت ہمیشہ اعلیٰ مقام یا منصب پر نہیں رہتا، جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں وہی سچے رشتے ہوتے ہیں۔ اگر ہم رشتے بنانے میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی کر لیں تو ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ مجھے آپ کے والد پر فخر ہے کہ انہوں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، اور پھر بھی آپ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اب میرے بچوں کی باری ہے، اور مجھے اپنے بچوں پر فخر ہے کہ آج کچھ بھی ہو جائے میرے بچے ہمیشہ مجھے ترجیح دیتے ہیں۔ وہ پہلے میرے لیے خریدتے ہیں، پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدتے ہیں، اور مجھے اپنے بچوں کے بچوں پر بھی فخر ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کو اپنی جان سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارا پورا خاندان ایک جان کی طرح ہے۔ کسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو وہ پیچھے مڑ کر نہیں بھاگتے، بلکہ ضرورت سے زیادہ لے آتے ہیں۔ اسی لیے میرے بیٹے، رشتے بنانا بہت آسان ہے، لیکن کامیاب رشتوں کا انتخاب کرنا اور انہیں جوڑے رکھنا اور سنبھالے رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہی کچھ سوچ کے میں نے کہیں نامناسب رشتہ آپ کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ زندگی بھر رہتا ہے، خوشی غموں میں بدل سکتی ہے، اور ایک کامیاب رشتہ آپ کو ایسا سہارا دیتا ہے کہ زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔
मेरे माँ बाप का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी। मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था। मेरे घर की सजावट सामान मेरे बाप के घर से बेहतर थे। मेरी बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने खरीदे थे, लेकिन मेरी माँ के तमाम ज़ेवरात बिक गए थे। और आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाता हूँ, लेकिन आज मेरे वालिद वो अपने बच्चों का भी ख्याल रखता था। आज भी मैंने अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी थी, लेकिन मेरे जहन में अपनी माँ का ख्याल क्यों नहीं आया, जिसने मेरी शादी के लिए अपने ज़ेवरात बेच दिए। उस आंटी ने तो मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपने आप को तरजीह दी। मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने उनसे सब कुछ लेकर खाली कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे शिकायत नहीं की और ना कभी शिकायत महसूस करवाई। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ। लाइक और सब्सक्राइब